हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचनर आलोचन आम आलोचना करने जाऊँगी उत्कल क्यों भूमि पुण्य पवित्र भूमि ये उत्कल भूमि। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली जो उत्कल भूमि की देवभूमि कहा जाए मंदिर मालिनी बोली कहा जाए। जो उत्कलर कलिंग सेना माने जातिर सुरक्षा पाई ये जातिर उत्कल जातिर सुरक्षा पाई निजको बलिदान दबा पाई मध्य पछाई नाहांती अतीतरी से पुण्य पवित्र माटी जो माटी रे स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान। जार दांड को बड़ दांड देउल को बड़ देउल पंडा को बड़ पंडा प्रसाद तंगर महाप्रसाद बाना पतित पावन पतित को पावन करिया पाई जे पतित पावन बाना उड़ी से जगन्नाथ धाम छाड़ी प्रभुंकर आविर्भाव आउ क्योंठारे हेब नाही। सधैयाने ज्ञानी गुणी मंडली कण कि प्रभुंकर आविर्भाव ये उत्कल माटी रे ही थिबो बोली उत्कलीय पंचसखा माने केवल नुहंती महर्षि व्यास ठारू आरंभ करी अनेक संत महात्मा माने भविष्य द्रष्टा माने भविष्यवाणी कर दी जाइछन्ति उदात कंठरे। गुप्त भूई रे खेल खेलुथिबे मदन गोपाल रही बौड़ल मदन गोपाल रही। पंचकोशी मध्य नाभि गया क्षेत्र अच्युत कहे निठाई। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। गुप्त भूई रे खेल खेलुथिबे मदन गोपाल रही गुप्त भूई हेइथिबो सेठी खेल खेलुथिबे किए ना मदन गोपाल प्रभु। गुप्त भूई रे खेल खेलुथिबे मदन गोपाल रही पंचकोशी मध्य नाभि गया क्षेत्र अच्युत कहे नेठाई। पंचकोशी भी कौटू आरंभ कौटी शेष ये कथा मध्य आलोचना आम कर तेणु से पंचकोशी मध्य नाभि गया क्षेत्र अच्युत कहे नेठाई। उत्कल ओडिशा रे 30टा जिला 30टा जिला भितर कौ जिला जो जिले में संबल गाँ थी जोटी प्रभु कलिकी राम जन्म होते आविर्भाव होते
क्यों स्थान महापुरुष कहते पंचकोशी मध्य नाभि गया क्षेत्र अच्युत कहने ठाई शिशु अनंत शिष्य बारंग आगरे से अच्युतानंद महापुरुषंकर ये शिवकल्प नवखंडंकर उक्ति को शिखरोक्ति देवाक जाई कौन कही मालिकार नाम है चुम्बक मालिका सुन हे बारंग कहिबा से रंग प्रभु अवतार स्थान बहुड़लो प्रभु अवतार स्थान विरजा क्षेत्रे जनम लभिबे अनंत मिश्र गृहेण जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सुन हे बारंग कहिबा से रंग प्रभु अवतार स्थान श्री विरजा क्षेत्रे जन्म लभिबे अनंत मिश्र गृहेण क्योंटी कहिचंदी विष्णु शर्मा क्योंटी कहिचंदी अनंत मिश्र क्योंटी कहिचंदी पद्मावती क्योंटी कहिचंदी जशवंती क्योंटी कहिचंदी करणकुल क्योंटी कहिचंदी शूद्रकुल क्योंटी कहिचंदी ब्राह्मणकुल ये पंचसखा मानकर मालिका को हे ज्ञानीगुड़ी मंडली आपण माने भावंतु नाही जे आपण मानू आमे द्वंद्व पकाउछु आपण मानू गोटे समस्या पकाउछु गोटे संदेह पकाउछु नहीं उद्देश्य सैया नुह कहीं महापुरुष माने गोटे विराट जिनस को एत सहजरे लिखि ना सीधा सीधा से देखई ना ये तो तांगर अलौकिकता सीधा सीधी देखई ना हुए तो कि समस्या थी पारे कहीं जे पर्यटन समय न होईची जे पर्यटन से समय आसी पहुँचनी से पर्यटन कौन सी जिनस उन्मोचन हवा मध्य उचित नुह परिस्थिति दृष्टि परिवेश दृष्टि हुए तो व्यवस्था दृष्टि से जिनिस उन्मोचन हवा उचित नुहे तो से बंकी टंके कहते कहीं किंतु गोटे कथा निश्चित जे उत्कल माटी छड़ा आउ कौटी प्रभु आविर्भाव हो नथिबे बोली मालिक पंचसखा मानकर मालिका शास्त्र जहाँ प्रमाण मिले ध्यान देवे कथा उपरे पंचसखा मानकर मालिका शास्त्र जहाँ प्रमाण मिले प्रभु उत्कल माटी छड़ा आउ कौटी आविर्भाव हो नथिबे आउ से उत्कल माटी रे पंचकोशी भितर ही होइथिबे पंचकोशी छड़ा आउ कौटी ही नथिबे तो महापुरुष कहते बाबू रे जे सुन हे बारंग कहिबा से रंग प्रभु अवतार स्थान श्री विरजा क्षेत्रे जन्म लभिबे अनंत मिश्र गृहेण कौटी से स्थान बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले जत्र पुण्यतमं क्षेत्रं तत्र देव पिनाकधुक् तत्र देवी स्वयं गौरी तत्र देव जनार्दन से पुण्यक्षेत्र स्वयं पिनाक पाणी शिव देवी गौरी एवं देव जनार्दन द्वारा अलंकृत होइथिबो एभली क्षेत्र रे प्रभुंकर आविर्भाव हेबो जेउ क्षेत्र रे पिनाकधुक् स्वयं शिवशंकर आउ माँ देवी गौरी एवं प्रभु जनार्दन अर्थात हरिहर क्षेत्र ये क्षेत्र रे प्रभु आविर्भाव होइथिबे तो से संबल नगर को विरजा क्षेत्र रूपे मालिकाकार माने ग्रहण करिसंती काहेकि ना अष्टचंडी मानक भितरे ज्ञानी गुणी मंडली अष्टचंडी अतीत आम कहीचे किए किए देवी विरजा होचनी ता भीतर अन्यतम अष्टचंडी मानक भितरे देवी विरजा होचनी अन्यतम जाजपुर निवासिनी विरजा कौटी अच्छी ना जाजपुर निवासिनी माँ विरजा सारा भारत वर्ष रे दुई हाथ थिबा दुर्गा मूर्ति आम कौटी पाइबा नाही किंतु दुई हाथ थिबा दुर्गा मूर्ति अछंती कौटी ना से जाजपुर जिला जोटी अछंती दुई हाथ थिबा दुई भुज थिबा दुर्गा मूर्ति तो से महापुरुष हाड़ीदास संसार श्रेष्ठ कौन तांकर मालिकारे मैत्र नीलाद्री नंदन आगे कहउचनी हे मैत्रे संसार रे श्रेष्ठ किए कनिष्ठ किए ये कथा कहवाक जाई कहउचंती जे देवी श्रेष्ठ हेउचनी किए देवी मानक भीतर श्रेष्ठ हेउचंती बागदेवी माँ सारला
କିନ୍ତୁ ଦେବୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କିଏ ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବିରଜା, ଯାଜପୁର ନିବାସିନୀ ମା ବିରଜା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୁଗାବ୍ଦି ଗୀତାରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ, 64 ପଟଳରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବିରଜା ଅଟନ୍ତି ସେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଦାର ବ୍ରହ୍ମା, ଆଉ ସବୁ ଦେବୀ ନୁହେଁ ଏଥିକି ଯେ ସମା, ଆଉ ସବୁ ଦେବୀ ନୁହେଁ ଏଥିକି ଯେ ସମ, ଆଉ ସବୁ ଦେବୀ ନୁହେଁ ଏଥିକି ଯେ ସମ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଜାନୀ, କଳ୍କି ଅବତାର ସହିତ ବିରଜାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ନା ଦୁହେଁ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ବିରଜାକୁ ନେଇ କଳ୍କି ଅବତାର ଲୀଳା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଉପରେ। ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିରଜାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କଳ୍କି ଲୀଳା ଅସମ୍ଭବ, ଆଉ କଳ୍କିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ବା ବିରଜାଙ୍କର ଲୀଳା କଳିଯୁଗରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ବିରଜା ଏବଂ କଳ୍କି ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିରଜା ଅଟନ୍ତି ସେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ ସବୁ ଦେବୀ ନୁହେଁ ଏଥିକି ଯେ ସମ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ସେଇଭଳି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଯଦି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜିତ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଜାନୀ, ଯାଜପୁର ଯୋଉଠି ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର, ସେ ଗଦା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ହେଲା ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର, ଯାଜପୁର ହେଲା ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ସେ ଗଦା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରଜା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରଜାସ୍ତୁ ମହାଦେବୀ ବିଜୟସ୍ତତ୍ର ଭୈରବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ମହାଭୈରବ ରୂପରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଯାଜପୁର ନିବାସିନୀ ଦେବୀ ବିରଜା, ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର ଦେବୀ ବିରଜା ମହାଭୈରବ ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ତେଣୁ ବିରଜାସ୍ତୁ ମହାଦେବୀ ବିଜୟସ୍ତତ୍ର ଭୈରବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଜାନୀ, ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁନାହୁଁ। କପିଳ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ନାଭିଗୟା କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ବିରଜା ପୀଠକୁ ହିଁ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ନାଭିଗୟା କ୍ଷେତ୍ର, ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କପିଳ ସଂହିତାରେ ଯେ ଏହି ନାଭିକୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଭିଗୟା ନିକଟରେ ପିତୃଭକ୍ତି ପରାୟଣ ପୁତ୍ରଗଣ, ପିତୃଭକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଥିବ, ସମ୍ମାନ ଥିବ, ଅତୀତରେ ଥିଲା। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅତୀତରେ ଥିଲା ଯେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁଅମାନେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଥିଲେ, ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିତୃ ମାତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୁଡ଼ିବ ସଂସାରୁ ମଲା ପ୍ରାଣୀ କାହିଁ ଖାଏ ବଉଳଲୋ, ମଲା ପ୍ରାଣୀ କାହିଁ ଖାଏ। କହିଲେ ପିତୃ ମାତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୁଡ଼ିବ ସଂସାରୁ ମଲା ପ୍ରାଣୀ କାହିଁ ଖାଏ। ଲୋକମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିକି ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନର ମିଛଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମରିଗଲା ତ ସେ ତରିଗଲା, ସେ କ'ଣ ଅଛି, କାହିଁକି ତା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା, କାହିଁକି ତାର ପିଣ୍ଡ ପକେଇବା। ନୁହେଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି କହୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ, ତାଙ୍କର କାହିଁ ପିଣ୍ଡ ପକେଇବା, ସେ ତ ମରିଗଲା ଚାଲିଗଲା, ସେ କାହାକୁ ଫେରିକି ଆସିବ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାହିଁକି କରିବା। କିନ୍ତୁ ନା ନା, ଯୁକ୍ତି କରି କହିବେ ଭଣ୍ଡି ଖାଇବାକୁ ସଂସାର ଜାତିଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଏ ଭଣ୍ଡି ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଇଏ ବୋଧେ ଏଇଭଳି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସବୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଡ ପକେଇବା, ତର୍ପଣ କରିବା,
ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଭଣ୍ଡି ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ନୁହେଁ। ଅନେକ କହିବେ ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଯେ କି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସଭ୍ୟ ସମାଜର ମଣିଷ, ସଭ୍ୟ ସମାଜର ମଣିଷ ଆଜି ଏ ଯୁକ୍ତି କରି କହୁନି ଭଣ୍ଡି ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ସେଥିରୁ ଭାଇ ମିଳିବ କ'ଣ ଦରକାର। ହେ ସୁଧିଆନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସି ଏମିତି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଲୋକଚରିତ୍ର ଆଜି ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଚରିତ୍ରରେ ଏଭଳି କୁଚ୍ଛିତ ଭାବନା ଚିନ୍ତନ ଆଜି ଏମିତି ପ୍ରବେଶ କଲାଣି ଯେ ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଭଳି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପଛଉନାହାନ୍ତି ଯେ ବାପା ମା ମରିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଶୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ହବା ନୁହେଁ, କ'ଣ ଏଇ ଆଧୁନିକତା ବନାମ ଅଭଦ୍ରାମୀ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ। ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ନାଁରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ନା ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତିକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ସବୁ ଯାକକୁ ଭୁଲିଯିବା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଲେ ବାବୁରେ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିତୃଭକ୍ତି ପରାୟଣ ପୁତ୍ରଗଣ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ସମାପନ ପୂର୍ବକ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱବଂଶର 21 ପୁରୁଷକୁ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ନାଭିଗୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପିତୃଭକ୍ତି ପରାୟଣ ପୁତ୍ରଗଣ ସ୍ୱବଂଶର 21 ପୁରୁଷ ଯଦି ଏଇଠି ଆପଣ ପିଣ୍ଡ ଦେବେ ନାଭିଗୟାରେ ପିଣ୍ଡ ଦେବେ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏ କଥା, ତାହେଲେ 21 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। କୋଉଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନା କପିଳ ସଂହିତାରେ ଏ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଯେ ଯୋଉଠି ଦେବୀ ବିରଜା ବିରାଜମାନ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଆଉ କୋଉଠି ଅବତାର ବା ପ୍ରାକଟ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ହେବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ପଞ୍ଚକୋଶୀ ମଥେ ନାଭିଗୟା କ୍ଷେତ୍ର ଅଚ୍ୟୁତ କହେ ନିଠାଇ। ପୁଣି ପୁନଃ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନାଭିଗୟା କାହାକୁ କହିବା। ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଗୟାରେ ସମ୍ବଳ ନଗର ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ବାବୁ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଜନମିଣ ତପସ୍ୟା କରିବେ ଚକ୍ରଧର ବାବୁ କରିବେ ଚକ୍ରଧର। ଗୟାରେ ସମ୍ବଳ ନଗର ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଜନମିଣ ତପସ୍ୟା କରିବେ ଚକ୍ରଧର। ଗୟା କୋଉ ଗୟା? ନାଭିଗୟା। ନାଭିଗୟା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା। ଧରଣୀରେ ନାହିଁ କାହିଁ ହେମନ୍ତ ଯେ ସ୍ଥାନ ଜହିଁ ପାଦ ଦେଲେ ହୁଏ ଜୀବନ ଯେ ଧନ୍ୟ ଜହି ପାଦ ଦେଲେ ହୁଏ ଜୀବନ ଯେ ଧନ୍ୟ। ଜହି ପାଦ ଦେଲେ ହୁଏ ଜୀବନ ଯେ ଧନ୍ୟ। ଧରଣୀରେ ନାହିଁ କାହିଁ ହେମନ୍ତ ଯେ ସ୍ଥାନ ଜହିଁ ପାଦ ଦେଲେ ହୁଏ ଜୀବନ ଯେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ କୋଉ ସେ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ? ସେ କ୍ଷେତ୍ର ନାଁ କ'ଣ ଯୋଉଠି ପାଦ ଦେଲେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୁଏ? ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ସାରଳା ମଣ୍ଡଳ କୁହନ୍ତୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନାଭିଗୟା ନାମେ ଯିଏ ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ ଅକ୍ଷୟ ମଣ୍ଡଳ ସେଇ ବିରଜାତା ନାମ। ଅକ୍ଷୟ ମଣ୍ଡଳ ସେହି ବିରଜାତା ନାମ। ଅକ୍ଷୟ ମଣ୍ଡଳ ସେହି ବିରଜାତା ନାମ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ନାଭିଗୟା ନାମେ ଯିଏ ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ ଅକ୍ଷୟ ମଣ୍ଡଳ ସେଇ ବିରଜାତା ନାମ। ଅନେକ ମାଳିକାକାର ମାନେ ଗବେଷକ ମାନେ ସନ୍ତ ମହାତ୍ମା ମାନେ କଳ୍କି ରାମଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି
ନା सी जाजपुर क्षेत्र बा बिरजा क्षेत्र बोली अभिहित करिछन्ति बिरजा क्षेत्र को ही स्थिरीकृत करिछन्ति तेणु से कपिल संहितार कहा जाइछि के जन्मिन्नरा संयमिने विधाय स्नान पितृभक्ति सुत विशेषात् त्रिसप्तकृत कूलहीन कूलजान स्वकीय तान कहले बाबू रे ये भली क्षेत्र सुण बालिया तोते कही आम्भे जन्मिबो जेउठाई आम्भे जन्मिबो जे उठाई आम्भे जन्मिबो जे उठाई। महापुरुष मत्त बलराम दास तांकर कली आगत भविष्यांत कली आगत भविष्यांत मालिका बलराम दास कली आगत भविष्यांत मालिका मालिकार पंचम अध्याय से प्रमाण दौरान ये क्षेत्र ऊपर जो क्षेत्र में प्रभुंर आविर्भाव हेब शुण बालिया तोते कही आम्भे जन्मिबु जेउठाई कौटी जन्मिबु आमे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी आज तो समय होती माणिक विराम देवा प्रभुंर नाम नहीं कि पूर्व जड़े भक्तर ना कहवा किए से भक्त कौन तार ना कौटी तार जन्म कहले गोविंदपुर ठारे बाबू तपोवन निकट बंशीधर मोर भकत गुप्ते बांधी मठ बंशीधर मोर भकत गुप्ते बांधी मठ बंशीधर मोर भकत गुप्ते बांधी मठ। गोविंदपुर ठारे गोविंदपुर छतिया निकटरू पछकू आसिले एपटू टांगी नगर आगू गले गोविंदपुर पड़ब से तपोवन निकट में बंशीधर नाम जड़े भक्त जन्म हो मठ बांधिकी आश्रम करी सुधी जानी ये भक्त ना आपण लिखि रखु पर ठाब करी आज तो समय होती बाणिकी विराम देवा से प्रभुंकर नाम नहीं बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कन्ना मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कन्ना मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि। शुद्धि जानी आज विदाय दिंतु पुणी आसंदा अध्याय भेट हवा रोचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।